Nova epizoda Autoscena podcasta, ja sam Dominik i zajedno s kolegom Antom danas ćemo ugostiti Ivana Blažinovića i Svena Farskog iz Autokluba Vrbovec. Dobrodošli nam. Bog, bog. Pozdrav dečki, kako ste nam? Dobro, evo, petak je napokon završio s poslom. Vikend može početi. Ti Blaž, Odlično. Čim sam evo kod vas tu kao gost. to je bitno. Ajde, Blaž, kad smo već kod tebe, predstavi nam malo sebe i vozilo s kojim si došao, koje si struke, kako si završio u tuningu, ukratko. Bog, ja sam Ivan, svi me zovu Blaž i evo došao sam s Camryjem koji sam kupio nedavno prije par mjeseci. Radim u autocentru Vrbovec kao skladištar, nabava robe i to je to uglavnom. Daj nam reci koja je tvoja uloga u AKV-u? Moja uloga u AKV-u ti je, zadnjih 8 godina sam predsjednik i volim to raditi, uživam u tome, volim ići na evente, zato... To je to, možemo reći. Sven, predstavi nas. I sebe Sven. i nas. 33 godine skoro, iz Vrbovca, koji Blaž. Moj auto nije tu, moj auto je tamo. Dimo i mjesto. Da, imamo i mjesto, Škoda Octavia RS, ali ne dizel. Potpredsjednik Autokluba ne od 2017. nego od 2019. 2019. To je više manje to, radim u gamingu zadnjih 10 godina i to je to ukratko. U Autosceni nisi ništa? U autosceni nisam ništa, I Niko. samo znam tamo ljude, pa sam preko veze tu nešto. Daj nam recite, možete odlučiti ko će, postoji li neki event koji vas je obilježio i zašto? Naš event. Da. Naš event. A koji? A I zašto? zašto? Sa ovak. Mene može najviše event dok je bila korona. Da, to sam baš ja htio reći. To je To je bilo- bio event 2020. godina. Znači, Drugi naš. Da, drugi naš event. To se svi eventi otkazivali, to što sjećam. Znači, koji god je bio u kalendaru, svi su otkazivali, nema ništa, niko ništa ne radi. Tamo je bio lockdown, nije bilo šta je bilo, okupljanje, maksimalno 20-25 ljudi, tako nešto. 40 ljudi. Znam da je bila neka Vani smiješna, 40 ljudi je da, bilo. neka smiješna brojka i sad smo mi komentirali, hoćemo, nećemo. Bilo je, gle, krenuli smo to, sad niko ne radi, mi radimo. Znaš, ljudi nemaju izbor kao doći kod nas, znaš, ili ćeš doći kod nas ili ćeš ostati doma. I napravili smo taj event, to je bio, ja mislim čak i najveći event. Najmnogoljudniji event. Kad baš nije trebao biti najmnogoljudniji. Da, Da, upravo to. da, i na kraju je to završilo tako da smo bili cijeli dan okruženi policijom, pa su dobivali razne prijave od susjeda koji su žali na buku, odnosno pucanje iz vatrenog oružja, jer su neki turirali pa su ljudi mislili da se puca iz kalaša. I ništa, na kraju smo event završili tako da mi nismo dočekali ni vatromet ni ništa. Mi smo u 8 bili u policijskoj postaji, davali izjavu i nakon koliko jedno mjesec dana smo dobili još i kaznu, ali bio najbolji event ikad. I to nas se zapravo pogodilo da, ok, fakat je bio dobar event i ajmo kao to gura dalje, ajmo to još bolje raditi. Mislite da se to i plasiralo u društvenim mrežama još jače, još više? Apsolutno, da. Apsolutno, zato što tad, kad smo mi radili event, znači doslovno po storijima, po Instagramu skoro ništa se nije spominjalo od eventa jer ih nije bilo. Mi kad smo bili na eventu, ja se sjećam to, znači, kako i on i ja imamo Instagram od kluba na mobitelima, znači to su notifikacije dolazile jedna za drugom, ova je šero, ona je šero, to je baš gorilo taj dan, znači, fakat, evo ne mogu reći, to je stvarno bilo i hrpa postova i storija, ali je na kraju završilo tako da smo morali sve obrisati. Inače bi dobili još veću kaznu, jer smo se morali ukratko riješiti dokaznog materijala. Dobro, pa su drugi imali, ali nisu javno očito. Sljedeće godine ste isto radili event ili ste se suzdržali bili? Ne, svake godine smo radili, da. Znači opet, prekršitelji po drugi puta, je li bilo kazne? Druge godine je bilo u stvari Sve okej, već da. zatiše malo. Da, nije Da, bilo- smjelo se organizirati. Mislim da je limit tad bio tipa 100 ljudi ili tak nešto. A niste imali problema sa dozvolama, pošto ste već jednom organizirali, kad nije bilo dozvoljeno? A dok nije bilo dozvoljeno, mi smo dobili u stvari od... Najgore, mislim, mi smo dobili prijavili taj maksimalan broj ljudi koliko se smije okupljati na javnom mjestu, mi smo taj broj upisali
I to je prošlo po taj broj. Oni su, aha, okej, okupit će se 40 ljudi, okej. Bilo nas je Ali malo uglavnom više. stručni stožer je imao sve napismeno. Da, što više stručni, civilni stožer, da, Civilni, civilni, da. zašto oni su nama zapravo odobrili da se event Ali smije organizirati? oni su znali da će biti tam 100 plus 200 ljudi. Mi smo to naglasili, koliko će ljudi biti, kao, ma nema problema, Da, nema kao, problema i ono... samo držite distancu, maske, rekao da, okej. Ali I nije se uspjela držati Šta je distanca. bolje, mi stvarno smo napomenuli ljudima, kad je policija i došla, mi smo stvarno ljudima govorili da svi nose maske, ljudi su toga držali, ali Tek uzalud kad je to. došla policija ili prije? Ne, cijelo vrijeme. Uzeli građani. Koji bi event istaknuli kao najveće konkurente? Stance Adria. Šanse. Stance Adria je po meni stvarno najbolji event u Hrvatskoj. Nama najveći konkurent. Pa ne znam šta bi izdvojio, zato što ako gledamo sadržajno, nijedan event, bar koliko smo mi vidjeli i po društvenim mrežama i ovako od ljudi, koliko smo čuli, sadržajno nije tu. Kao, mi držimo, ajmo reći, držimo tu neku ljestvicu da ponudimo doslovno za dob od 5 godina do 55 godina ako treba. Znači, stvarno gledamo da imamo klopa, cuga, ne znam, napuhanci za klince, komplet style, znači baš gledamo da pokrijemo apsolutno sve i da ljudima nije sad, ok, ja sam došao, stavio auto i sad ću ja tu kružiti oko drugih auta i ne znam, gledat ću u nebo. Bude društvenih igara? Da, društvene igre, stvarno gledamo to maksimalno pokriti i baš na taj način se istaknuti drugih. Tako da evo, sad ne mogu sjetiti. Ko je na dobrom tragu bar? Mora neko biti. Pa ja nemam pojma, fakat. Znači ne idete puno po eventima. Idemo na svaki event skoro, ja idem na svaki skoro, ali ne znam. Baš sad Meni želeo je, tako. evo, po meni, bez uvrede svima, naš najbolji, jer ima stvarno svega. I ne znam, i najuredniji, ja mislim, i svašta. Meni oni dečki koji su na peronu bili radili, tu su Ono je negdje... dobro, ono je bio jako dobar event, da. To su organizirali na nešto autoscena, tako nešto nešto. je bilo, da. Na najbolji mogući Oni su datum. radili super event, da, to je Najbolji bilo- mogući datum je bio zadnji sunčani dan prošlog ljeta. Zadnjih Stvarno produženi je bilo vikend. vruće, koliko, 42 stupnja, možda Da, stvarno da, bilo da. okej. I svi na more. Svi obožavaju biti na asfaltu Da, tada. nisam išao. Vidiš. Da, zato smo te pitali ili ideš na evente. A bio je prijavljen, samo da se Da, zna, da. i odobren. Ajmo dalje. Da, Kad smo još kod evenata, daj recite ekipi kako se kod vas mogu prijaviti na event. Evo, bude Sven. Budem ja, ajde. Pa, s obzirom da surađujemo već s Autocenom 3 godine, odnosno praktički od kada je izašla aplikacija, mi smo bili, ajmo reći, ona testna ekipa koja će ispraviti kako to funkcionira. Zapravo je to krenulo opće 2022. ja mislim, ili 2021. čak. Mi smo gledali, znači nama je zapravo glavni problem bio kako si olakšati prijave na evente. Google Formsi, Excel tablice, to je bilo katastrofa. I na upadu, na ulazu samom je bila baš gužvetina ogromna, blokirali smo cestu i krenuli smo godinu kasnije sa tim Autocena prijavama preko aplikacije. Pokazalo se najbolja stvar ikad. Zašto? Zato što ljudi se prijave preko aplikacije, napišu popis svojih prerada, stave slike auta, kliknu na event, prijave se na njega. Oni kad dođu na event, jedno što moraju pokazati znači, nekome na ulazu QR kod, on ga odskenira, automatski čovjek vidi, aha, on ima prijavljene te i te kategorije, prijavljen na event, kao možeš ući. Znači to traje 10 Ja bih rekao da je sekundi. lakše organizirati parking možda kad imaš onako imaš više kategorija u kojima se ljudi natječu, pa aha, ti se natječeš samo u DB-u, ajde ti tamo. Da, to je recimo jedna od stvari koja nam zapravo dosta olakšava, jer odmah vidimo, aha, recimo kad neko uđe, vidimo, aha, on je samo na stylu, ok, imamo dedicirani dio parkinga koji je samo za style i imamo drugi dio parkinga za koji u pravilu mi računamo da će se ljudi morati vjerojatno ispeljavati, ići na mjerenje DB-a, na mjerenje visine za limbo. I po tome se zapravo grupiramo parking i zapravo nam je onda puno lakše organizirati sami parking ko će gdje stati. Tako da, apsolutno... Tu smo spomenuli taj ulaz, ali isto samo ocjenjivanje, Sve puno svih sve podataka, radimo, da, sve preko transparentno. aplikacije. Samo Zato što i natjecatelji mogu vidjeti na kraju krajeva svoje ocjene, kako su plasirani, za šta su dobili koje bodove,
a i ono, ne može se tu dogoditi, aha, oni su tu sjeli nešto, pa su vjerojatno se dogovorili, ne, ono, kao vidiš, on je dobio toliko bodova, ti si dobio toliko, i ono, sve je transparentno. Da. I to mi je skroz okej. Samo za ovo testiranje, mislim da je, nek me Valentin ispravi, mislim da je testiranje bilo na Željavi. Da, to je Prvo bila, testiranje to aplikacije je bilo na bila Željavi. pre-alfa verzija, da. Bez interneta, Da, bez da. ničega, to je super test prošao. Da, pa ste išli dolje u onaj hotel na internet. Da, jel da. Zato Nije nam je bilo tamo 4 i bio sata, mi ulaz. smo poludili. Zato nam je tamo bio i ulaz, ono je bilo katastrofa. Mislim, logistički, ali kao event je bilo stvarno dobro. Ne? Nama, evo. Ono, 6 metara između svakog auta, to vam nije trebalo. A gle, nije, da, možda nije, ali kad vidiš 15 minuta prije otvorenja ulaska da imaš 150 prijava za 2 dana, a imaš pistu od kilometar, onda ne znam šta ćeš više napraviti. Da, nagurati ih sve na jedno mjesto ili ih raspraviti. Dobro, da ne dužimo, Željava bila prošla, bilo kako bilo, nekome svidjelo, Opel timu se svidjelo, to Mene je bilo znamo. super, ali Ovaj, smo sve hodali. Znači sljedeći put neka aeromobile ili nešto. Pa ako će biti Želja robil, neće biti sigurno. Jer ono kamenje do onoga, od stajla do drifta. ja tamo ne smijem ni reći. Ne do tako drifta, sam nego mislio. do... Od ulaza do drifta, to je... Ne do drifta, nego do... 402. 402. A ne, ali do 402 je normalno. Dobro, normalno. Nebitno. Sad kad smo se malo bolje upoznali sa gostima, predlažem da idemo na dio emisije 3 cenera. Blaž, dobrodošli nam u dio emisije 3 cenera. Hvala ti. Imaš 30 sekundi za odgovoriti na pitanja. Svaki točan odgovor ti donosi po 1 bod. Prvo odabere skupinu pitanja. Skupina je Skupina je skupina 8427. 8427. Si spreman? Jes. Vrijeme sad. Kako se zove sustav koji omogućuje automatsko mijenjanje brzina? Automatski mjenjač. Koji je prvi serijski proizvedeni automobil na svijetu? Prvi serijski? Proizvedeni automobil na svijetu. Toyota. Koja je najveća brzina koju je postigao Rimac Concept 2? 387. Koja je najbliža trkača staza? Nürburgring. Što označava skraćenica SUV? SUV. Koji automobil je poznat kao narodni automobil? Kao narodni automobil. Jeste li znali da Blaž pod A ima najružniju Toyotu u Europi, pod B udušio Pelaš i pod C vozi 402 Street Race? Pa Blaž, možeš li spomenuti specifikacije svog vozila? Kojeg točno? A ovoga, najružnijeg u Europi. Hibridnog. Da. Camrya. Pa specifikacije su 2.5 hibrid, sveukupno 212 konjskih snaga, limitirano 190 što mi je... Da, ne smijem ga ne smijem nikakvu mapu baciti da maknemo tu blokadu. Dobro, a druga Toyota? A druga Toyota je za, ne znam, style show. Nije više daily auto pošto je Camry sad došao, ali spremam je za sezonu i ne znam, 2.0, 180 konja. Ima sitnih prerada. Tak. A testiranih? Sve je atestirano. Sve atestirano. Bilo je ponuđeno Osim Auspuha. udušio Pelaš. Koliko dugo je trajala Vectra? Vectra je trajala, pa ne znam, možda godinu dana maks. To je prvi auto bio. To je prvi auto. To sam naslijedio od tate i mame. Rekli su mi da radim s tim autom šta hoću. I onda sam ga malo zatrajal. Da, znači udušio Pelaš. Jesi li osnovao AKV ili si preuzeo vodeću palicu od nekoga? Ja sam ga osnovao. To kako je izgledalo to? To kako je izgledalo, misliš počeci? Da, kako si došao na ideju da osnuješ autoklub uopće? Otkud naziv, pretpostavljam Vrbovec jer si u Vrbovcu? Pa u Vrbovcu je bio samo old-timer klub i sad je isto sam old-timer. I oni nisu nikakve evente radili ništa. I ja sam bio s frendom na kavi, kao kaj ćemo, di ćemo, šta ćemo. Ajmo osnovat klub. Znači toga nema tu, pa idemo probati, pa kaj bude, jel? I tako je to sve krenulo.
To je bilo 2017. To je bilo 2016. ljeto i 2017. smo osnovali klub, jel? A pri osnovanju to, dok smo radili svu tu papirologiju, svi su nam govorili kao ono, bilo je tu autoklubova prije u Vrbovcu, ali su svi trajali ono godinu do dvije, znači nije zaživjelo uopće. Sezonski. Da, nažalost da. I onda smo mi tu bili malo ono, kaj bude, ma rekao, idemo probat pa kaj bude, bude, ne. I evo, već 8. godina ide. Eventi Sve nam se je rade. rekao da je potpredsjednik. Jesi zadovoljan njegovim angažmanom u klubu? A, mogao bi on i bolje, ali kaj je tu je. Biće bolje. Daj nam reci Ne, nam nešto, ozbiljno. reci nam nešto. Da nema njega, znači stvarno, ja brijem da ja to sam ne bi mogao. Mislim, nema šanse. Možda malo bolje nego da je s njim. ali- Pa možda malo bolje i bi, ali on je tu i za fotografiju, i za video, i za marketing, i za pričanje sa svima i tako. Sven, jesi li ti zadovoljan s predsjednikom? Može i bolje. Ne, zapravo je uvjet bio, kad se mijenja mandat, znači svaki 5 godina mijenjamo predsjednika i potpredsjednika, mi se mijenjamo. Da li se produžuje mandat ili mijenjamo. I tu smo stvarno, bilo je jedno 40 članova tu negdje i pitali smo ekipu da li neko hoće preuzeti autoklub, mi ćemo ostati članovi, neko drugi nek preuzme predsjednik, potpredsjednik, apsolutno nitko nije htio, kao ne, ostanite vi i tak smo ostali. Znači, zadovoljan si. Ili nisi uspio skinuti ga s trona još? Ne, moj uvjet je bio da ne budem predsjednik. To je bio moj uvjet. Sve može, ali ne želim biti predsjednik autokluba. Dobro, razumijem. Da budem na lošem glasu. Ovak je on, tak da sam. Kao ako bude problema nisam ja Da. predsjednik. Šta bi bilo da je on bio u Jer zapravo evo ovo, kad je bila korona, kad je policija dolazila, zvali su njega, ne mene. Tak da... Da. Daj nam recite kako izgledaju vaše sjednice kluba. Koje sjednice? Nemate ih? Imamo godišnje skupštine, evo baš sad uskoro spremamo još jednu. U pravilu ih organiziramo uvijek, ajmo reći, netom prije eventa, odnosno par mjeseci prije našeg eventa, kad već smo krenuli s pripremama lagano, kad imamo definiran neki plan šta bi trebali raditi, što želimo, što ne želimo, ne znam, definirati da li mijenjamo kategorije, koje igre ćemo imati i to. I ništa, onda imamo u pravilu sjednicu u tom jednom obrtničkom domu kod nas u Vrbovcu. Dolaze više manje svi članovi koji mogu, dajemo termine kome kad paše, pa se dogovorimo. Sjednica, prolazimo kroz planove od prošle godine, financijska izvješća od prošle godine, planovi za ovu godinu i u pravilu najviše pričamo o tome šta ćemo raditi na ovom eventu, odnosno što želimo zadržati, što želimo mijenjati, da li bi bilo nešto novo, više manje organizacije eventa i ove administrativne stvari koje moramo pokriti. Postoje li nesuglasice? Jel tu blaž, dost? Pa, U isto vrijeme. Pa nije ih bilo sad nešto, nemam pojma. a nije to nesuglasice, nisu to nesuglasice, nego tipa mi znamo predložiti neku ideju ili pitamo, jel imate ideju za to i to, onda jedan kaže ovo, drugi kaže ono i onda tu krenu, ali ovo je bolje zbog ovo je bolje zbog ovog i onda tu nastane kaos, svi pričaju isti glas, na kraju niko nikog ne čuje, onda obično moraš lupiti u stol ili zaderat se i ok, ajmo ponovo, zapisat ćemo ideje, pa ćemo onda kasnije glasati o tome i ok, vidjet ćemo šta ima više smisla, šta nam je, ne znam, da li nam je ovo financijski izvedivo, da li nam ovisi o tome koliko imamo mjesta, da li nam treba, ne znam, možda neka dodatna oprema i to. I onda na temelju toga odlučimo, ok, većina je za tu ideju, ok, idemo s tim. Koliko članova broji AKV? Sad trenutno 46 Aktivnih? aktivnih, svi su aktivni. Da. Koliko vas je najviše bilo? 53, ja mislim. Tak nešto, da. Mislim da 53. Jel imate situaciju da izbacite nekog iz kluba zbog nečega? Imali smo situaciju, evo, baš prošle godine. Neprimjereno ponašanje na cesti. Neprimjereno ponašanje na cesti, uglavnom. Zadržat ćemo. To je glavni razlog. Opomenut je bio i moje strane Svenove. Sa svih strana je bio pomenut da ne divlja po cesti, da... on nije mogu se suzdržati od toga, on je cijelo vrijeme divlja po Vrbovcu i gotovo. I rekao... Kako vam je izgledao prvi Show Your Style? Hoćemo povijest cijelu ili? Kako god hoćete, od početka ili od kraja? Raspričajte se. Prvi je bio super, baš je bilo dobro zamišljen. Uopće je bila zapravo ideja, to kako smo krenuli s eventima,
2018. Znači, Blaž i ja se znamo skoro 30 godina, od vrtića. Od vrtića, ne? Da. I kao uvijek se znao nešto, ja sam uvijek znao da on u autoklubu, ok, autoklub Vrbovec, ok, vidim ih uvijek na praoni, lokalno, on peru auto, ok, ništa, im pozdravim, to je to. I meni to uvijek bilo fora, niti imam vremena, niti sad neki auto, ok, ne da mi se to dobro ništa. I nekak smo se kak se išao u Zagreb na faks, nismo sad nešto mi družili, više manje to bilo u prolazu bok. I ne znam šta je bilo, odjednom valjda to na praoni, smo se počeli nekak družiti, razgovarati i to. I ja sam tad pitao kako to da on ne organizirate neki event, to je bilo full fora, mislim vidio sam po YouTubeu i to, ekipa radi baš dobre evente, pa to je vam bilo baš dobro. I kao, ma da, kao okej, radili su neke ove unutar Vrbovca evente, ali to je bilo više onak, okej, ne znam, naćemo se tu i tu. Mi imali smo i par eventa ovih klubskih svojih, nije bilo sve na, onak, skupimo se nas 20 i odemo, ne znam, nekamo, napravimo roštilj ili nešto. Imali smo čak jedan event koji je bio jako dobar, sa Bircom smo se jednom dogovorili i tu smo, znači, imali i muziku čak živu, koja je dobro je bilo, ajde, i znači bili smo do 6-7 ujutro, znači, I svi taksi doma. Nismo išli, svi smo spavali u autima. Imamo čak i slika na Facebooku negdje. Znači, bilo je odlično. Jel možemo očekivati onda možda i ove godine neke tamburaše? Ne znam baš. Nećemo ništa otkriti još. Da, sad. Pričalo se na sceni dugo o toj kazni za autoklub Vrbovec. Kako je to utjecalo na cijeli klub? Financijski. Samo financijski? Pa da, nije bilo baš. Nama je zapravo bilo drago da je event bio stvarno posjećen. To je bio stvarno najjači event koji smo, najmnogobrojniji event koji smo imali, najviše auta je bilo, najviše ljudi i najveća kazna. Da, i tad najskuplji. Najmanji profit. A nije. Ovaj zadnji, znači baš smo pričali, ovaj zadnji event je bio realno najskuplji event koji smo organizirali. Baš debelo najskuplji event. Izgleda to tako, ali da. Sitnice te... malo po malo i na kraju se nakupi u cifru, da. Još da hostese imate. A tek pravog voditelja, ali doćemo i do toga. Pozdrav Buti. Ove godine obilježavate 6. izdanje eventa. 6. da. Što ga čini tako popularni među natjecateljima i posjetiteljima? Što vaš event čini toliko popularnim? Pa ja mislim da je zato što je najuredniji. Ne znam, po mojem mišljenju. Znači ja pazim stvarno znači trava mora biti pokošena, asfalt mora biti čist, znači ne smije biti zblata, ne smije biti kamenčića, meni je to Znači dok dođe na event, prvo kad gledam, jel ima koševa za smeće, kako izgleda, di se jede, di se pije, jel ima WC? Ja. I onda Dobro, naša zamjerka je bila bome prošle godine baš smeće. Taman sam mislio pitao, pa di su bili prošle godine koševi? Na svakom stupu su bile vreće, nismo mogli koševe nabaviti. Bili su koševi, kako ne? Zeleni koševi su bili na cijeloj stazici. Znači, možda eventualno kako ih je bilo manje. Mi smo imali zadatak od AKV-a, ne znam jesi ti znao za to, sve nam je dao zadatak, da napišemo zamjerke i pohvale. Jedna od onih koje smo zapamtili da nismo mogli naći smeće, evo. Znači, ne, da je bilo smeća, ali ne dovoljno. Da, mjesta za odlagat smeće, ne bacati smeće. Krivo sam se izrazio. Da, to sad opet ovisi, znači, mi dobijamo kante od komunalca u Vrbovcu. Sad, mi tu ne možemo definirati, nama treba 25 kanti. Mi dobijemo koliko su oni dobre volje, taj dan kao 5 kanti. Kaj, svako do doma jedno i... Pa da, mislim, to bi bilo najbolje, da. Dobro, snalaze se ljudi, svakako. Tko i kako odobrava natjecatelja, kojim kriterijem se vodite? Ajde, budim ja. A čekaj, ali tko odobrava onda na kraju? Ne, to je sad odlično pitanje. Ja nisam uopće slušao pitanje kao prvo. Tko i kako odobrava natjecatelja, znači koji se prijave za vaš event i kojim kriterijem se vodite za... Suci, naravno. A nije. Ne, suci ne odobravaju. Suci, nismo suci, autoscena. Ne, za sami ulazak. Mi nemamo veze s tim. Nemoj vam zvati, majke, ne šuć. Prijave odobravamo mi. U pravilu, ljudi misle da čim pošalju prijavu, to smo već dobili hrpu mailova, ja se prijavio prije 6 minuta, još nisam odobren. Ok, čekaj da skupimo neki broj prijava, onda ćemo tipa, ne znam, zadnjih 2-3 tjedna, tjedan, 2, onda prolazimo kroz sve te prijave, ok, gledamo, koje su opće prijave, jer ima ekipa koja se prijavi, ne znam,
stavio sam druge felge. Ili još gori, najgori su oni koji se prijave i ne stave da su napravili išta. Da. A vidiš da na autu ima hrpetina prerada. I onda ti je, znaš, ono, kao, stvarno bi volio da dođe, ali daj molim te, ono, pa napiši bar nešto. Ono, ne moraš sad u svaki detalj. Daj napiši, ne znam, auto je u body kitu, ima druge felge, spušten, ono, neki minimalizam bar napiši. Jesi javite onda njemu, na primjer? Da, privatno Da, se javljamo. obavezno javimo ljudima, gle, ono, dobili smo prijavu, ono, molimo Znam te da smo mi šerali prošle godine ljudima da... ono, Da, daj, obavezno. napišite u Da, obavezno aplikaciji, stavljamo jedan preradu. story, ono, da svakak ljudi ispune bar na ovo neke osnovne stvari što je napravljeno na autu. Zašto? Zato što to su one stvari koje se na kraju budu ocjenjene. Znaš, ako te nema kod auta i ne znam, auto je zaključen, sad suci dođu, gle, kako oni mogu znati šta ti imaš u autu, šta je unutra. Ono, okej, napisi to i vidimo otprilike da to odgovara ome šta je na autu, kao okej, po tome ćemo ocijeniti. Ali recimo da, ima ekipe, ono stvarno, prijavljuju se, ne znam, bacit ću sad, ne znam, BMW E36, stavio sam druge felge. Dobro. Ja sam sad odmah sjetil prvog ili drugog eventa na kojem se frajer prijavio sa autom, BMW 39 je bio veliki servis dok je napisao nove svječice, Da, nove gume, kočnice, Ferrari. znači to je bio Znači, najveći show. popis prerada koji smo dobili. Tad smo još imali preko Google Formsa, ja scrollam i vidim, znači ono tipa ovakav redak u tablici, preko ovaj napravio ću desan auto. I Opravo ja sam sam krenuo auto. čitat, ne znam. Da, bilo je to. Da, doslovno ne znam, ono, napravio mali servis, zamijenio svječice, zamijenio ulje, svi filteri, ono. Čak je napisao točno koji Znači filter je doslovno stavio ulje. ko ogla za njuškalo. ono. Bar da je bio kajan filter, veliš, a? Tak da, ono, da. Turflux je bio. Koliko su vam kapaciteti sad za event? Sad na zadnjem, mislim da je bilo 200, ako se zadnje sjećam, dok smo brojali, mislim da je bilo 219, 216 ili 219 auta. Je to bilo previše? Da i Za ne. onaj prostor. Da. Znači, ukratko, prva dva eventa su bili kod škole, osnovne škole u Vrbovcu, i to je nama zapravo super odgovaralo jer ta škola ima samo jedan ulaz i izlaz. Imaju taj kao mali kružni tok i igrališta tamo koji su crvena je podloga. Kad se auto parkiraju gore, to stvarno izgleda super i na fotkama i sve. I to je baš odlična bila lokacija. I može se sve rasporediti, baš odlična lokacija. I sad kako su nakon druge godine, nakon što smo imali event tamo, znači nakon korone, oni su rekli da idu u obnovu komplet igrališta. Nismo tražili za 2021. opet to. I nisu nam odobrili zato što je... Igralište je bilo pofarbano i kao No, da ne bi... komplet nova podloga na igralištu, ne možemo tamo parkirati. Sad, ova ostala mjesta, baš parkirna, nam realno ne odgovara jer tamo staje, ne znam, 60 auta. Da. I to je bilo presudno, ok, nećemo tamo, pa smo tražili od gradonačelnika, odnosno od grada smo tražili da li možemo prebaciti to u sami centar grada i to nam je odobreno. I ok, nama to odgovara jer to je stvarno veliki parking, ali recimo imali smo situaciju prošle godine, znači bilo je toliko auta da kad je trebalo biti mjerenje za DB, ljudi doslovno se nisu mogli mimo ići speljati. I na Da, kraju samo smo doći od to auta do auta. odradili, da, išli su, znači voditelji su išli zajedno s ekipom koja mjeri, od auto do auto, tako su mjerili, zapravo dosta simpatično to izgledalo. Zvali smo to križni put, ovaj mali Jurica koji je bio voditelj. A još je nosio onaj Da, još je metar nosio štangu. nešto, da, ko da ima grupu Kineza na izletu. I stvarno, svi su išli za njima i zapravo ja sam hodao za čak nije ispalo to tak ni loše, jer su ljudi stvarno obilazili na kraju sve aute od početka do kraja. Tako da koliko je to bilo malo glupo, toliko je ispalo, ajde okej. Da, kao- jedini problem kojeg se sjećam je poznanici su bili parkirani ispod kafića tamo na onom dijelu Da. i nisu mogli izaći s parkinga kad su trebali izaći Da. prije vremena. Da, istina. to je- Ne, ono. Da, realno, da, mi nismo očekivali taj broj ljudi jer došlo je ljudi na ulaz koji se nisu prijavili, ali bilo je doslovno gle, ja sam došao, nisi se prijavio, ali ostaje još mjesta, ja bi ušao, platit ću upad, prijavio bi se sad, kao okej, gle, mi nismo znali u tom trenu koliko ti realno imaš slobodnih mjesta. Taj dan ti trčiš na sve strane, a ne možeš znati. vjerojatno ima, kao ma dobro, uđi, gle, stavit ćemo te negdje, sigurno ima mjesta. Dok nismo jednom trenu skužili da smo već prekapacitirani, onda je bilo ništa, slaži treći red između auta, nekak ćemo to složiti. Onda smo skužili da imamo problem, ne možemo ispeljavati ekipu i velim. Na kraju smo to Izbjegli riješili ste mi tako. odgovor, minimalni uvjeti da uđe na event neko.
Postoje li? Koji su? Felge, oges, bar nešto da je van, ne mora sad biti ono motor unutar što, ali bar nešto vani da je napravljeno navod da se može vidjeti. Ne znam, sad to mogu biti branici, spliteri, felge, spušten auto, ono, to su neke minimalne stvari. Ne mora samo biti neki body kit i to, ali bar nešto ono izvana da se vidi da je nešto napravljeno. Ok, može neko doći, ono, ne znam, da izvana auto izgleda sliper, znači ono, stok auto, a unutra, ne znam, napucana neka mašina, 1000 konja i to vidiš da je ono uloženo hrpetina truda, da pače, imamo i race kategoriju u kojoj se gleda zapravo taj dio. Performance dio auta, tako da ono, može i to, ali opet da je to bar navedeno. Da je to ispunjeno u aplikaciji Autoscene, a ne da ono napiše, ne znam, ja bi se prijavio sa tim i tim autom i stavi sliku auta koju kad vidiš, aha, to je auto, ne znam. Toyota Camry. Toyota Camry 2.5 i to je to. I ne ide ni 200. I ne ide ni 200. Još na Rikords ne ide na struju. I na Rikords ne ide na struju, da. Dobro. Dobro. Što posjetitelji mogu očekivati od ovogodišnjeg eventa? Ima li nekih novosti, iznenađenja? Ili se držite svega starog? Biće novci naravno, ali to je sve... Neko, ono, malo, to će se znati na dan eventa. Pa mora nešto Malo kada hint, ste neki već hint tu misliš, neku aj to. premijeru, Neki ono. hint, Ne. Hoće li opet biti Ne može. ekipa neka tamo ili nešto? Koja ekipa? Neka. Svi su tam ekipa. Svakak, evo možemo potvrditi odmah da će biti PH. S njima surađujemo isto već 3 godine i to je stvarno ono, suradnja odlična. Uvijek nam osiguraju sve poklon pakete za sve osvajače PH-a, odnosno znači sve pobjednike kategorija. Ono, rasprodaju sve živo, ono, da stvarno daju cijene nikakve, podijele hrpetinu stvari, tako da to možemo potvrditi. Stvarno su široke ruke dok se Da, znači dijeliti. ono, s njima recimo, ono, rado surađujemo već 3. godinu, ono, nemamo nikakvih problema, da. Tako da ono, njih, ono, možemo spomenuti da oni će nam svakak biti. Pa ne znam koga bi još spomenuo. A gle, ima te ekipe da, s kojom surađujemo već par godina koje ono dolaze... Hoće li biti opet Pagoda? Evo, direktno da pitam. Koliko ljudi je potrebno za organizirati event na takvoj razini? 2. Nažalost. Podoše svi članovi kluba. Ne, šalim se. 3. 3. Da, doslovno da. Ukratko, sad šta smatraš organizacijom? Pa Sve da, ovo prije, na dan eventa, mislim, Ma da, tu gledaj, ima sve zapravo pred. hrpetina posla. Znači, sad smo već na nekoj razini gdje nama treba, ono, na dan eventa, mi radimo sa bar, ono, 20-30 ljudi. Uvijek odrediš, ne znam, ok, ova grupa će biti na ulazu, ovi će biti na ovom parkingu, ovi će biti na ovom, znači svaka grupa pokriva neki dio parkinga i uvijek ostaviš bar 2-3 ljudi. Gle, nikad ne znaš, možda nekog zovu da ode obaviti nešto, provjeriti nešto, da neko bar ostane. Tako da u pravilu, pa nekih bar 20 ljudi, na koje možeš računati od početka do kraja. Dobro, vi ste to poduplali s članovima, pretpostavljam da su vam to članovi većina. Da, sve su Koji članovi. vam pomažu tamo, tako da imate i rezerve. Da, mislim, velim, nažalost ima ljudi koji rade u subotu pa ne mogu uskočiti od jutra, ali kad dođu s posla, dođu normalno na event, pomognu. Da, što ili god mogu. Autoscena guli naljepnice za sponzore. Pa da, tako nekako. Isto, support, aplikacije, isto malo. Pa zato smo tu. Management je tu da skupi ljude da rade. Da, ili se šeće s fotićem. Dotaknuli smo se bili PH Detailinga i Pagode kao sponzora. Kako je pronaći sponzor u stvari i kako se financira takav projekt? Je li sve od sponzora, vlastita sredstva dio? Od sponzora možda najmanje. Najviše iz vlastitih i od proteklih evenata kad imamo zalihu novaca. Od sponzora, da idemo samo od sponzora raditi event, nema šanse. Ne bi napravili nema više šanse. od jednog. Vi imate onu foru, u stvari svake godine radite novi tip majice, novi dizajn, Da. prodaja vam tog ide. Da, zapravo imamo, znači, plaća se upad na event, radimo majice, znači svake godine imamo drugi dizajn majica, namijenjen samo za tu godinu. Radimo drugačije stikere svake godine, znači sve tematske, ajmo reći. I u pravilu, da, financiramo se od toga, kako je Blaža rekao, mi od sponzora ne možemo živjeti. Prvo,
Sponzor uopće naći, to je nemoguće. To ide po principu jel imaš koga, jel znaš nekoga, ko bi sad... I to sa sponzorima je više, da, krenulo, ne znam, nisu to sponzorstva, a sad, ne znam, ima ti 500 eura. Mi dobijamo, ne znam, uplate, 70 eura, znaš. Ali, još gora stvar je, znaš, kad sponzori, imaš neki sponzori koji ti očekuju, ok, ja sam tebi dao sad, ne znam, 100 eura, ali ja očekujem nešto nazad, znaš, ne znam, neki poklon paket ili nešto. I sad, znaš, on tebi da 100 eura, ti sad napravi poklon paket za, ne znam, 30-40 eura, a on ti je realno da šta dao, 50-60 eura. Da, ništa. Znaš, ne možeš ti sad s tim pokrivati to. Ok, ne mogu reći, prošle godine smo imali najviše sponzora do sad, ali dalje to nije ni približno, dovoljno za financirati event. Evo, kako smo spomenuli malo prije, znači, prošli event je bio najskuplji event do sad. Znači, mi u pravilu event radimo tako da se zadužimo na početku i onda kad prođe event mi otplaćujemo sve. Znači, majice, sve. Cifre okvirno za tako jedan event. Ajde probaj pogoditi. Da, ajde. Šta već koliko je koštao prošli event? Ja bih rekao nekih 11.000. Blizu, da. Oko 10.000 eura je koštao. Znači, recimo, evo, kad uzmemo usporedbu prvi i zadnji event, znači mi smo prvi event organizirali za, ne znam, manje 15.000 kuna. Znači to je šta, 2.000 eura. Ali dobro, tad su i žvake koštale. Da, ali evo, veli, znaš, koji su to sad skoke? Znaš, nama sad treba za event, u startu nam treba 10.000 eura. Znači, tu su ti majice, naljepnice, majice za članove, ne znam, moraš napraviti pano sa sponzorima, moraš, ne znam, organizirati ovo, moraš kupiti potrošni materijal, ne znam šta će se koristiti za, ne znam, stikere, moraš kupiti pehare, moraš kupiti toga Ozvučenje. ima... Da, imaš, ne znam, ozvučenje za platiti voditelj, napuhanci za djecu, znači, toga ima more. I sad, znaš, uvijek gledamo da ako možemo s nekim kompenzirati ili neko zna nekog, pa nešto prijateljski ili velim, mi pokrivamo se, pokrivamo se doslovno. Znači, Jeste razmišljali o sponzorskim paketima možda? ma jesmo, ali to ti je, ne prolazi to jednostavno. Znači, mi svake godine slažemo sponzorima, potencijalnim sponzorima, slažemo mail sa kompletnim overviewom kako izgleda naš event, šta se može tu dobiti, koja je posjećenost, reach, sami koliko će to, znači neke naše brojke na društvenim mrežama koje stvarno nisu male. Recimo mi nakon eventa, nama je sami reach na postovima na Instagramu preko 300.000. To je fakat dobar broj. Ali, velim, mi to šaljemo potencijalnim sponzorima. Prva stvar je, od većine ne dobiješ odgovor. Ako je dobiješ, to ti uglavnom bude, mi smo već rezervirali sredstva, makar mi gledamo slati, znaš, godinu prije, jer kao tad se planiraju sredstva za iduću godinu. I najčešće dobiješ odgovor ili ne, ili ne znam, već smo iskoristili za nešto drugo, ili ne znam, nama to nije sad napeto. Da, ili ne dobiješ odgovor. Da, ili ne dobiješ odgovor uopće. Najčešće ne dobiješ odgovor uopće. Jeste možda razmišljali da idete u smjeru zvanja influencera i tako da budu prisutni na eventima, pa onda to možda plasirati sponzorima? Pa ne znam, nismo nešto puno razmišljali o tome, to mi je onak. Gle, rad s influencerima, to je opet priča za sebe, znaš. Influenceri imaju svoj neki cjenik. Mi možemo sad tu, znaš, jel bi ti to nama, ne znam, besplatno, pa mi tebe nešto, ili... Znaš, sad reci ti nekome, ne znam, Ivica i Marko, koji imaju 100.000 followera, daj vi dođite u Vrbovec o svom trošku, mi ćemo vam dati hranu, curu, šta god, pa malo to posnimite, znaš, opet to teško. Šalji probaj. Da, najgore je što slali smo i poruke na Instagramu, najčešće čak ne otvore poruku, tako da, znaš. Dobro, odustali njima smo strana toga. mail odgovarati. Ja sam stvarno bio iznenađen kojim sam se sve javljao i odgovarali su u Da, sad ne znam da li je to problem jer smo business account. Najčešće te poruke, kad šalješ business account, onda to requests, pa to ljudi nikad ne vide ako ne otvaraju taj dio Instagrama i onda jednostavno odustali smo to. Kao, ok smo ovak, u smislu pokrivamo se i znamo da radimo kvalitetan posao, stvarno dolazi dobar broj ljudi i možemo računati na dobar dio novaca koji će doći od upada, da ćemo s tim pokriti većinu stvari. Gdje vam se mogu javiti potencijalni partneri, sponzori? autoklubvrbovec@gmail.com, Instagram Autoklub Vrbovec, Facebook Autoklub Vrbovec. Sve će pisati Sve će pisati ovdje negdje.
Ti editaš, stavi. Ja ću editati, tako da... Surađujete li s drugim autoklubovima i zašto ne? Pa surađujemo. Znači svakom autoklubu, dok je event pitamo da treba pomoć, ili ne znam, nešto treba, uvijek I stvarno gledamo i surađivamo podrški, uglavnom. da. Mislim, i šeramo njihove storije kad organiziraju svoje evente, stvarno gledamo da se čuje za njih. Pogotovo ako je neki autoklub koji je, ne znam, osnovan, ajmo reći jučer, tipa godinu, dvije, pa sad ovi nešto pokušavaju, ako nas tegaju, da pače, šerat ćemo, nije problem. Čak i gledamo ako je nešto sad, da nije sad predaleko, ako možemo otići, ne znam, 2, 3, 5, 10 auta, da pače, otićemo, podržat ćemo, prijavit ćemo se na natjecanje, nije uopće problem. Jeste imali upite dobro ste organizirali event, ali možete pomoći kako ovo, kako ono, dati neku sugestiju, ili niste imali takve upite? Pa i ne, imali smo jedanput upit, ne znam nakon kojeg je to eventa bilo, prvog, drugog, trećeg, više se ne sjećam, prvog ili drugog. Imali smo upit za raditi event u sklopu kronometra, u Varaždinu, kad su se javili. Je li to u Varaždinu? Čakovec. Čakovec je bio. Velika nagrada Čakovca, ja mislim. Oni su nam se recimo javili da im se jako svidio event koji smo organizirali, da li bi htjeli organizirati recimo style event kod njih. I to je bilo sve super, ali je glupo, Autoklub Vrbovec organizira event u Čakovcu. Da. I sad, ne možeš ti tražiti automatski, ne možeš ni od grada tražiti, ni od turističke, nikakvo zaleđe, ne znam, novac, lokacija, onda je sad to malo Tako da nismo htjeli ulaziti u to, bilo nam je drago da nas uopće pitaju, da je neko pohvalio stvarno da mu se svidio event i to, ali nismo na kraju htjeli na drugu lokaciju. Nismo ništa radili, da smo išli podržati, bili smo tamo svi. Spomenuli smo u pripremi za emisiju svagere, pomoć na svagerima, to mogu potvrditi. Evo, malo da druge upoznaš s time koliko je Autoklub Vrbovec bio dobar prema nama. Šta ste nam sve pomagali? Pa jesmo, znači Ja znam sigurno da ste nam posuđivali ili vi, ja vjerujem sam da ste mi smo vi dofurali štrik DB za metar. DB metrove, 2 DB metra, štrikove, šlauf. Bilo je još toga, ne mogu sjetiti. Zadnju godinu na Samoboru ja mislim da nije bio šlauf, je li tako? Na Smo išli kupovat kante. Ne, na zadnjem, o zadnjem i pričamo. Na zadnjem je bilo šlauf, to se sjećam zato da smo trebali ići doma. Medo, di je šlauf? Mi smo se i posudili od nekog tam čovjeka, 50 metara šlaufa. I nije nam bilo dosta. Nije vam bilo dosta i onda je neko od vaših tamo, mislim vaših od svageraca, taj šlauf spremil u svoj auto i onda se to tražilo 2 sata. I onda se na kraju našlo da je tu nečijem auto i onda smo mi to uzeli. Dobro, mačka nam je bila na drvetu, to smo je morali skinuti. Vatrogasci su nam došli na event, pa ujedno su i gasili sa drveta. Ajmo mi na neke druge teme bolje. Ajmo mi bolje na druge teme da se još neko ne uvrijedi kasnije. Kako se hrvatska autoscena razvija od vašeg prvog eventa? Vidite li razlike po natjecatelju? Pa da, apsolutno. Pa mislim iz godine u godinu se vidi. Da. Sva ekipa radi na svojem auto, svake godine je nešto drugačije na auto. Koliko je ona ekipe što je uredila auto i više ništa ne radi nego samo onako? Kao ja sam svoje napravio, više ništa ne mijenjam i 4 godine, 5 mi je isti auto. Ima ih. Ali uvijek čak i ona ekipa koja dođe sa autom na kojem je promijenjeno sve. Evo, tu ću spomenuti plavi Mitsubishi, Bičanov Mitsubishi, pozdrav Bičanu. Znači, na auto je promijenjeno sve. I znaš, misliš si, znači on kad dođe na event, znaš šta vam više mogu promijeniti? Čovjek je šarafe, mijenja apsolutno sve. I on kad dođe na event, znaš, ti si iznadeš, još sam napravio to i to, znaš, kud više. Tipa, ne znam, sad zadnje kupio Feli, ima par takvih, baš, ja to zovem manijaci, znači baš manijak, koji i dalje gura šta još mogu napraviti da to bude još bolje. Naravno, ima ekipe koja dođe s autom, ne znam, ove godine sam odlučio oprati ga. Da. Koliko bude Extreme auta kod vas? Malo. Extreme... 5, 6, možda do 10 auti, ma nema ni toliko. Ma ni toliko, da. Extreme... sam htio pitat koji 10. Da, ne. Extreme klasa je, nama se prijavio
On je Slovenac sa Del Solkom Sol zelenom. zelenom. Da, on se recimo prijavio, nije na kraju došao, recimo to bi bio jedan od Extreme auta, ali recimo kak je i Buco onda spomenuo, Extreme klasa kod nas umire. Znači evo, ja ne mogu reći, ne mogu ti na prste nabrojati 5 Extreme auta koje se ja sad vidim na eventu, da, kao to su baš Extreme auti i to izgleda super. Da, meni je u glavi cijelo vrijeme. Šutimo. Da, meni je u glavi cijelo vrijeme. U pozadini, molim. Koje su sigurnosne mjere potrebne za event takve veličine? Policija. Evo imali smo sreću da smo prošle godine imali stvarno policiju na eventu. Znači, u trenutku kad smo predali papire na policiji, iz nekog razloga se upalio neki alarm u Zagrebu i tražili su našu vrbavičku policiju da bude prisutna na eventu i da popisuju sve aute koji ulaze, odnosno tablica, ime, prezime, OIB. To je Ne to. znam, da, to je to. Mislim, nije to loše. Realno je to okej, jer u startu znaš da event će proći super, neće biti nikakvih ekscesa, ljudi će se normalno ponašati, to je stvarno tako bilo. Jedna je malo nastala gužva na cesti dok oni popisuju, znaš, nismo mogli sad reći pa ono, daj Trebali uđite ste im bar. dati aplikaciju autoscene i to je to. Da. Znači, sljedeći update da korisnici upišu OIB. Šta još Da. treba? OIB? OIB, broj vozačke, slikaj mi prometnu. Stražnja stranica kartice i to je to. Da, samo policija. Pa evo, na našim eventima stvarno ne mogu reći da je bilo nekih ekscesa, ozljeda, bilo čega. Prvo zato što je to event doslovno u centru Vrbovca. Do hitne je minuta pješke, do policije je minuta i 10 sekundi i do vatrogasaca je minuta i 5 sekundi. Znači, Svi su na krugu 150 Da, metara. doslovno, evo. Da, mi smo bili u dvorištu Murije pa su nas i dalje tražili sve to. Da imamo i hitnu, i vatrogasce, i policiju. Ne, evo, stvarno ono, kod nas je princip, ono, ponašajte se normalno i neće biti problema. I stvarno, evo, Mi vatrogasce obavijestiti moramo. da, mislim, Hitno na niko nije znači mi obavijestimo sve službe, ono, predamo i papire i obavijestimo da na taj dan se održava to i to i da će biti zatvoren promet i parking, znači obavijestimo i građane i zamolimo da taj dan, to jest dan prije, kad krenemo sve još čistiti, da maknu sve aute i ono, stvarno potrudimo se maksimalno izaći svima u susret i obavijestiti sve prije šta se održava taj dan, do kad ćemo biti, kad ćemo sve pospremiti, vratiti u prvobitno stanje. Tako da evo, Bude li oni koji neće maknuti auto s parkinga? Pa bilo je takvih. bilo. Kako Pa smo sa rollerima. Roller na auto i van. I ga na cestu i brigate, neko će Tako ga je bilo. A je, bilo je. Pitali smo policiju šta sa tim autima. Da. Oni su išli zvat po tablici. To auto je bilo na trećoj osobi. Da. Ko uopće ne živi u Vrbovcu. Auto nam je bio usred parkinga. Znači u centru parkinga, hoću reći. Stačemo Fiat Punto, je bil plavi onaj. Da. Mogli ste ga nakititi, malo i dobro. No dobro, da, ima evenata koji ostave aute, no nije bitno. Da, vidjeli smo. Idemo dalje. Koliko je potrebno koliko dana prije, ajmo reći, je potrebno da organizirate sve tamo? Dan prije, dva, tjedan? Cijela organizacija eventa ili... Samo da je baš tamo. Lokacijski znači, sve, da je lokacijski. tu. 15 dana prije. 15. Za? Čišćenje, košnja trave, uređenje. To Kaj se radite... tak sporo kosi travu? Imamo mi za kosi dosta. Ja sa škarama režem. Da, to. vidio Ekipa sam koja skuplja travu, ekipa koja kosi, ekipa koja mete. koja suši. Tako, ispitiva. A ima, 2 tjedna prije skoro. Tako A ne. ovako, sve ukupno? Kako misliš sve Od ukupno? početka organizacije? Pa- Doslovno od početka godine. Da, od Znači, nove kako- godine. Znači, više manje kad prođe nova godina, već krećemo lagano U realizaciju s planovima, svega. idejama, ono, podsjećati opet sponzore, napraviti tu skupštinu recimo, raditi kompletni plan šta ćemo raditi, kako ćemo raditi, gdje će šta biti, da li želimo raditi neke izmjene, sve. Stalno Ajmo se reći, spominje 5 taj grad. Kako izgleda to, ono, dobar dan, ja došao, ja bi radio event. Kako to izgleda? Jel tak ili... Skoro? Nije. Hoćeš ti? Pa nemam pojma kaj bi rekao uopće. Grad Kako nas- si ti prvi put otišao u grad, tražiš dozvolu da napraviš event? Zajedno smo išli Iceland, ne samo. Da. Dobro. Znači, ajmo ovako. Pretpostavljam da je Sven pričao. Da, znači ajmo ovako. Prvi event, kad smo radili, znači to je krenulo tako da ono, ja sam im predložio, ono, ajmo raditi event, ono, to jest
napravite event, ja vam mogu pomoći oko organizacije, ok, nisam nikad radio event, ali kao naš organizacijske neke vještine, pa kao, ok, mogu tu nešto pomoći, ne znam, mailovi to, pa ono, mogu pitat, ne. I na kraju doslovno dođe do toga da kao, Blaže, organiziramo event. I kao ja sam bio tu u nekoj organizaciji, i ništa, doslovno smo slali mailove, ok, šalješ, ne znam, na mail gradu, dobar dan, poštovani, mi smo zainteresirani za to i to, pa šalješ, ne znam, školi smo tad slali za lokaciju, dobar dan, nas zanima, a evo sad recimo... Školu smo čak i plaćali, nisam Da, htjeli školu smo čak i sponzorirati plaćali, za da, event. s obzirom da to je, ajmo reći, privatno vlasništvo, ali nije. Najam škole smo plaćali, odnosno plaćali smo recimo spremačicu koja mora biti tamo cijeli dan, jer dobra stvar je bila, znači u sklopu te škole, to cijele te parcele je školska dvorana, gdje na ulazu odmah imaš i muške i ženske WC i struje, sve smo dobili od njih, pa smo tu plaćali, ajmo reći, neke sitne novce da pokrijemo i tu struju i tu spremačicu i WC što se koristi. Ne, spremačicu smo posebno plaćali, a školu da, posebno. Da. Ali velim, nije to sad bila neka cifra, ali ono. A sad, s obzirom da ono, event naš, znači taj Show Your Style, je već godinama stvarno ono, jako posjećen, ajmo reći. I stvarno ono, i bircevi svi su puni, doslovno ljudi, evo, dogodilo se jednu godinu, opelješili su ono, sve pekare u centru, znači doslovno ne možeš u pekari kupiti kif, nema ničeg. Vele, došli su sad, kupili su sve. Tako da, s obzirom da je jako posjećeno i na turističkoj zajednici je to ono super, to je dobra reklama, u gradu je to super, zato što svi u centru rade dobro, reklamiramo grad i nikad nema nikakvih problema, tako da više manje sad funkcioniramo po principu mi pošaljujemo mail, dobar dan, mi bi opet radili event kao i svake godine, samo ne znam, ove godine će biti u tom mjesecu taj datum, da li nam možete samo odobriti papire, mi bi trebali, ne znam, odobrenje za korištenje to i to, nema problema. Tako da to sad već funkcionira ono. Ove godine su čak oni nas pitali šta čekamo sa eventom. Da, niste se još javili, pa jel će biti. Tako da, velim, to je dosta onako, dosta već poznato. Grad nas uglavnom podržava. Da. I to je bitno. Imamo puno podršku i grada i turističke zajednice, na čemu smo stvarno zahvalni. S obzirom kak je, recimo, u drugim mjestima, ono stvarno ne možemo se S obzirom da smo preskočili, ajmo reći, taj dio kako je izgledao prvi event, može li se možda malo ukratko o tome i kako je kronološki išlo to, kako bi rekli svoj rast, taj ne znam, ili po broju automobila koji su dolazili, ili po čemu bi to rekli da je kak raste autoklub Vrbovec? Pa po posjećenosti raste, ali nama od prvog eventa do zadnjeg eventa uvijek bilo oko 200 auta. Znači nikad nije bilo manje ili više. Uvijek je bilo tu negdje. Da je veći prostor, ili bi moglo biti? Da je veći prostor, bilo bi to da ga imamo. Da, problem je imamo mi lokacija. ideje za to sve, ali nemamo prostor, nemamo. Nama je zapravo najveći problem lokacija. Mi smo, ajmo reći, osuđeni. Osuđeni smo na tu lokaciju u centru jer, znači, oko škole ne možemo dobiti, kao možemo dobiti samo tih 60 mjesta, to vam ništa ne znači. Ili možemo dobiti centar, ili možemo ići u drugi grad. Nema treće ovo. Znači, Autoklub Vrbovec u Čakovcu. Da, recimo, Autoklub Vrbovec u Čakovcu. A ovo što je spomenuo, znači, kronološki, kako je to izgledalo od prvog eventa, kako sam spomenuo, znači, 2018. godina, ja sam, s Blažem, kako smo sreli na Praoni, ja sam mu rekao, pa mogli bi nešto organizirati, pa daj ja ću vam pomoć, okej. I tu je sad bilo nešto, dobro, kao, okej. I prošlo, ne znam, neko vrijeme i stvarno pa da, idemo probat nešto. I našli smo se u jednom bircu na kavi, krenuli raspravljati o tome, šta bi se moglo, kako bi se to moglo, šta nama uopće treba za to organizirati, ne znam, koje su kategorije, šta ti treba od opreme uopće, mjerenje zvuka, ne znam, glasnoća, a šta ti treba, treba ti dB metar, di toga uopće ima za kupiti, čipoteka, dobro. I tu smo na kraju krenuli, ja sam uzeo laptop, mi smo to krenuli raspisivati nešto. Ali sve smo iz svoje glave, znači nismo tražili nikog, nijedan drugi klub nismo u stvari tražili za savjet ili nešto, ne znam je li ih uopće bilo tad? Pa ne, mislim da i ne, znači to je doslovno bilo, ne znam, kava od 5-6 sati, na večer mi sjedimo, tipkamo to, ja to tipkam u Wordu, i kao okej, mi ćemo sad tu nešto napisati, pa ajmo vidjeti šta je nam uopće izvedivo, jel mi uopće to možemo pokriti, naši financijski ljudima, pa kao ajde. I ajmo uopće vidjeti, koliko ima uopće članova, na koliko ljudi možeš računati da će doći pomoć u tome.
I kak je krenula uopće ta ideja o eventu, kad smo to prezentirali ljudima, odjednom je naš počeo se povećavati taj broj članova. Ventiraj. Da, doslovno ljudi su se počeli, pa ja bi se učlanio. I tu je sad već taj broj, ne znam koliko je tad bilo uopće članova, nemam pojma. I kao okej, sad mi imamo neki Mislim broj da smo ljudi. krenuli sa 15, tak negdje. Da, nije sad to bila neka brojka. Ali kao, znaš, okej, imaš neke ljude koji žele pomoći. Ali su svi bili tu uvijek. Da. A. I sad opet je i to bilo neki novci koje smo dobili od tih članarina, pa opet imaš nešto što ti možeš raspolagati i raditi. I okej, sad ćemo, ne znam, hoćemo majice, hoćemo ovo, koliko to košta toliko i sad to je već bilo, nemamo novaca. Pa mi pitat da li je problem da mi, ne znam, kad odradimo taj event, pa koliko novaca ostaje to ćemo uzeti i ako fali, nadodat ćemo mi svoje novce da to pokrijemo sve. I tako smo dogovorili i za majice, i za ovo, i za ono. I došao je stvarno taj dan eventa, ne znam više koji je datum bio, smo ciljali tak nekak 5. i 6. mjesec, tako je nešto bilo. Mislim da je bio prvi čak u 8. Nešto smo morali premještati, čak prebacivati datum. Mislim da je bilo u 8. nešto mjesecu da. prvi event. Da, nešto smo morali prebacivati uglavnom. I na kraju mi organizirali taj event. Mislim, mi smo to kao, kako ćemo prije, pa Google Forms, znaš. Ime, prezime, napiši mi nešto auto i stavi sliku. Da, nismo mi ni očekivali da će tu sad Znaš, doći će par ljudi. To ti je bilo, mislim, znaš, par ako ljudi, nama dođe 100 auta, super, Da. kao super, naš event je bio odličan. I taj event je bio, ja ne znam, nije bi sad bilo 200 auta, bilo je blizu 200 auta. Sve Baš, puno da, bilo. baš smo se iznadili. Sad, ti Google Forms, znaš, to je sad opet bilo katastrofa, sad ti, mi smo rekli, poslat ćemo ljudima sliku gdje piše approved, kako su odobreni za event. I to se ja u Photoshopu lijepim te slike, znaš. I to je okej kad ti to moraš lijepiti na, ne znam, 50-100 auta. Na kraju toga bilo more, svaki dan sad ti gledaj kome jesam slao, kome nisam, pa spremaj te mailove. To je bilo katastrofa. Znači, organizacijski to je bilo katastrofa. Znači, ja nisam znao više di sam. Znači, ljudi koji koristite još uvijek Google Forms. Da, nemojte. A ima ih, stvarno, ima ih. Evo, stvarno ima danas ljudi koji to koriste, ja ne znam zašto. Znači, ovo olakšava, ja ne bi nikad, znači, sad da mi neko kaže organizirajte idući event sa Google Formsima, neću ništa organizirati. Ne. Znači, prijave će biti onda isključivo, ne znam, dođi mi na ulaz i reci ja ću se prijaviti. Nema druge, evo. Stvarno, Google Forms više nikad. I to je onda bilo u Excelici, mi to imamo, pa sad ti to printaj. I mi smo tad imali, ja ne znam koliko ljudi bilo na ulazu. Uglavnom, imaš ti sad bunt papira, svako ima bunt papira. I Svaki sad, s papira. koji si ti broj, di on je, ovaj nije zapisao registraciju, pa mu s markerom imaš tekuću krevu, pa na šajbu napiši broj, pa su imali, ne znam, drugi event nam je pala kiša. Da. Pa se svi broje Isprala izbrisali. brojeve, Kad ste koristili loše markere. Ne, Onaj, taj tekuća čovjek koji krema, se ne da uopće skinuti. Trebali smo, te. Znaš, i pala kiša i sad suci idu, ko je broj, nemaš pojma. Pa ajmo po registraciji onda gledati. Ali velim, na Ako kraju je taj prvi napisano, event, prošao i stvarno, baš smo bili zadovoljni, baš smo komentirali. Odmah nakon eventa i drugi dan kad smo došli sve pospremati, svi su došli pomoć, sve stvarno ne mogu reći, svi koji su pomagali oko organizacije, svi članovi, došli su i taj drugi dan u nedjelju spremati sve, počistiti. I stvarno smo bili zadovoljni, znači što brojem ljudi, mi smo se i potrudili, to je recimo ono što guramo sadržajno, ne. Mi smo tu, već od prve godine smo krenuli bale, sjena, znaš da imaš Gle, Vrbovec je poznat po kaj su jeli naši stari. I sad, znaš, nećemo mi sad tu stavljati, ne znam, pivske setove, ne znam, živa muzika i to. I suši. Da, i suši, znaš. I to je bilo okej, što je prepoznatljivo za Vrbovec, znaš, poljoprivrednici, pa ajmo mi probat naš bale sjena. U tom stilu nešto. Da, nešto u tom stilu. I to je fakat fora. I to možeš sjediti, može biti stol i realno ti njih ne moraš platiti. Mogu biti barikade. A mislim, ne moraš platiti. To ti je sad, ako imaš nekoga ko zna nekoga, u Vrbovcu imaš, svi ti imaju nekoga, pa on ima, ne znam, 200 bala, evo vama 200 bala, samo ih vratite, čitove, to je to. Nemoj da pokisnu, to je to. Da, nemoj da pokisnu, pokrite ih ili nešto i to je. I tako smo mi organizirali i recimo, evo, to je jedna od stvari koje stvarno guramo, znači bale sjena će uvijek biti. To mora biti svake Ove godine će biti problem. Da, ove godine. Jer sad su svi ti seljaci, poljoprivrednici, svi prešli na ove rotobale, velike bale koje imaju Malo je po, teže ne znam, sjediti na njima. 400-500 kila, koliko već To imaju. je super povišeno, onako. To je VIP se parametar. Da, Da, ali opet nemamo onda sjedeća mjesta. I jednog se popneš.
A to nek budeš visoki stol. Tako da ćemo imati problema s ove Ne, godine tu s ti je tim. VIP separe, kažem ti, na povišenu, lijepo sve vidiš. Da, Možeš da. naplatiti to. Na prvom eventu smo imali bazene čak. Da, čak smo kupili bazen, mala da, bazena. bila je neka zancija kao kupit Vani je ćemo bilo 40 ove male bazene, vruće vani, pa napunit ćemo ih vodom i stvarno tako je bilo. Neki su se kupali. Ja sam htio plažu napraviti, ali na kraju imali smo pjesak, ali nismo mogli tamo. Nismo imali dovoljno pjeska, trebalo je bar tona pjeska, imali smo samo za mjerenje koliko je neko nizak. Znači neko iz Pjesak, Vrbovec vozi. I ovo što je spomenuo brojnost recimo po eventima, da evo, kako smo i rekli, znači drugi event to je izgovorilo, to je bilo, znači to je bilo baš ljudi, To je bilo zato kad je nije bilo te godine uopće eventa, tako, kako je druženja, korona sve bilo bila, zabranjeno. znači velim, evo, to I je ljudi su bilo. samo čekali. I Da naš negdje event je mogu bio baš otići, Da, bum. to je baš bilo, to je bio evo baš najbrojniji, treći je bio tak Lila, treći smo se poklopili, znači treći nije bio kod škole, bio je prvi u centru, na toj novoj lokaciji i tu smo imali problem koji smo mi prekasno skužili, ili je bio prekasno javljen, ne znam šta je bilo. Karlovac je bio prekasno. Karlovac je uglavnom, Volkswagen Falbenik. Meet u Karlovcu je bio na isti dan. I sad, ljudi koji su se prijavili da će doći taj dan kod nas, dosta njih nije došlo. I onda smo imali tu problem da, ne znam, auta je bilo, ne znam, 100, karikiram sad, 100, možda nešto sitno više, ajmo reći oko 100 auta i sad, znaš, kad gledaš te fotke, nije to sad krcko, Pusto ali izgleda, okej, nije onak. onak. Da, i recimo taj event je onda bio onak, malo smo tu, rekli, popušili, ne. Klecnuli. Da, bacili smo se opet u trošak, znaš, daj mi majice, daj mi stikere, hoću ovo, hoću ono, pehari najveći da, ne znam, best of show, ma daj mi metar pehar, uopće nema problema. I kao platit ćemo mi to sve, znaš, koji inače platit ćemo kad svi plate upad. I kad su došli, kad je završio event, kad smo mi krenuli zbrajati novce, onda smo se malo krenuli gledat, kao okej, morat ću, da. Tako da, okej, pokrili se jesmo, problem je bio što nije ostalo skoro ništa novaca za idući event, jer nama se upravo svaki event financira iz ovih novaca koji je ostao od prošlog. Pa je taj četvrti bio Lila. Na kraju ispao da je bio top event, posjećanost je bila odlična. Peti je bio, eto, isto, stvarno ne mogu reći, odličan event. I sad šesti, da, ono što je on rekao, mi se uvijek držimo toliko 200 auta. Sumnjam da će biti više. Mislim, Ma i više. mislim da je nepotrebno. Da, sad, velim, ok, da mi imamo lokaciju koja, ne znam, može primiti 500 auta, ok, ajmo mi to pokriti, nećemo sad staviti 500 auta, nek to bude malo veći razmak, da to možda ljepše izgleda, bolje će se možda pofotkati, ljepše izgledati na slikama, pa tu možeš pokriti možda neke druge stvari, ali nama ok, ovo oko 200 auta, tu smo ok, što s financijske strane za klub, što opet da možeš nahraniti taj broj ljudi i da opet svi imaju gdje sjest. Gle, sad da ti dođe, ne znam, 1000 vozača, još nek svako ima jednog u autu, to ti 2000 ljudi samo koji su došli na event, plus svi ovi naši, evo recimo, stvarno ne mogu reći, sugrađani grada Vrbovca, u početku su svi bili skeptični oko toga, klub, auto, klub, divljaci, to su manijaci, ne, kako uopće podržavate. Evo, prošle godine, znači imamo i fotke koje to mogu dokazati, doslovno, znači, event je bio ovak. Znači, to je bilo ljudi, hoćeš od djece 3 do 5 godina, penzioneri na štakama 80 godina, znači, i stvarno nije sad to da su ljudi bili kao ja sad tu moram proći da bi došao do centra, nek čovjek točno sjeća, čovjek je bio na fura jednu štaku, doslovno išao, gledao auto, čovjek, znači nije sad joj kreten, čovjek, stvarno ljudi dođu pogledati i evo, stvarno, nemamo loših iskustava i velim, držat ćemo s te neke brojke od 200 ljudi, 200 auta, to nam je da, to nam je okej. Evo, čuli smo znači vaš put od prvog pa do 5. eventa, sad je 6. Možemo reći da je konstantan napredak bio. Da. Kako vi vidite budućnost auto evenata u Hrvatskoj? Kroz par godina. Gdje to ide? Ja ti mogu odmah reći. Dobro, ti si se sad raspričao. Ja sad se malo raspričao, glaš. daj ti malo Ne znam pričaj. kaj bi uopće rekao. Šta misliš, do kad će moći to tako u Vrbovcu i hoće li moći dalje? Pa nemam pojma. Ja mislim da hoće, ali to već stalno je jedna te ista ekipa. I to mi je evo ja sam počeo prošle godine ići malo van, bio sam u Austriji na eventima. Ove godine idem u Mađarsku, isto može u Austriju ako ću imati vremena.
da vidim kako je to tamo, ali... Jer mi već naša scena mi ovako pomalo mi je dosadna. Stalno isti auti, isti ljudi. Mislim, zanimljivo se meni družiti, ja volim to, ali htio bi neke bolje vidjeti, neke novije, ne znam. Da, Nešto drugačije. u stvari Svi su eventi na istom kalupu. Dođeš tamo i već znam ko će biti, idem sad s njima malo pocugat, pričati i to je to, već znaš okvirno. Makar ima evenata koji rade malo drugačije, gdje ima nove ekipe, na primjer Makarska Car Show, ne znam jeste to bili vidjeli, ispratili. Znači, tamo je naših bilo, na primjer iz Zagreba i tu ekipe koja inače se tu okuplja, skoro nitko nije bio. Da, to je sve dolje... Nego, ima stranaca iz Bosne i Hercegovine. Hercegovina, dolje Budva, jel? A gledaj, bilo je u sezoni, tako da bilo i turista. Bilo je Šveđana koji su dolazili isključivo zbog toga. Da. Jer ima pravo na lukobran. Na lukobran inače doslovno ne možeš biti ciklomić. On ima pravo da stavi aute i stvarno je lokacija odlična. To Makarska, to je bilo od Mateja? Ne, Makarska je od... jedan dečko to organizira. Nije baš javno eksponiran. Buco je izrazio želju da bude voditelj vašeg eventa. Postoji li šansa da se to ostvari? Pa naravno da postoji, ali mi imamo svoje dečke od Tinko i Jurica od drugog eventa. Prvi event je bio Dino Tremens. Da. Od drugog eventa do sada su bili Tinkoren i Jurica Miketić i oni su nama fora i ne znam. Ne želimo ih mijenjati, ne. Pozdrav možda Tinu, Bucu pozovemo kao gost voditelj. Gost voditelja. Da se uključi, samo ne dajte mi turirat, samo u tom dijelu. Jeste li znali da je prije 2 godine na vašem eventu skoro bio osnovan novi autoklub? Jo. A koga je skoro osnovao? Ja bih prepustio možda kolegi bolje riječ. Bila je to jedna ekipa koja je iskoristila vaše bale sjena. Joj, tamo, sjećam se toga. Tamo, gdje smo mjerili limbo. Da. U principu mi smo poslali Valentina da ode provjeriti nekoga. Možemo li mi dovesti te bale ispred Bucinog fiće kako bi sjedili tamo jer nam je dojadilo stajat, a nije nam se dalo da traje biti jer smo htjeli biti uz aute, gledati event i sve. Ok, tu ide limbo, buma se mi pomaknuli i do nas je došla informacija može. Top. Tu smo se mi ustali, pokupili palete za stol, naravno, i bale sjena. Naravno, kad je ekipa to vidjela, pretpostavljam, vi ste bili jako oduševljeni, jer ste pomaknuli cijeli limbo radi nas, jedno 10 metara dalje. Ali da odmah kažem, bilo je onih koji su ostali oduševljeni kao posjetitelji koji su nas islikali, dron koji je letio nikad nam nije htio poslati snimku. Našli smo ga i ko je, ali nam nije htio poslati snimku. Tamo je skoro nastao klub, autoklub Žale godine. WhatsApp grupa postoji. Znači i dalje je aktivna i postoji. Ali? I struktura same udruge kako bi bila. Ali nažalost niko nije imao vremena da se to osnuje do kraja. Da se pozabavi s time. Evo i mi podcast i cijela organizacija autoscene. Tako i ostali sa svojim privatnim životom u gužvi. Kako ste reagirali kad ste vidjeli bale i ovo sve tamo? Ja bih samo nadodao jednu stvar. Ja se sjećam da je Blaž bio došao do nas i stoji pored mene i kao, šta ovdje? A ja naravno nisam znao uopće ko je tad bio Blaž. A ja rekao, Brada je dao. Brada je dao. Ja znam da sam bio došao, ali ne znam kaj je bilo. Cijelo vrijeme sprdnja, Brada je dao, Brada je dao. Jer mi smo stvarno njega pitali, pošto je sudio taj event, daj molim te pitaj nekog iz kluba jel možemo? I nekud je došla informacija, javio je da možemo. Ok, možemo. Da, zapravo je tamo najveći problem bio, znači kak je Blaž rekao, mi volimo da to bude čisto, počišćeno. To je bilo bala na cijelom eventu. Kad sam vidio tragove sjena, sam bilo... Sjena je bilo, ali smeće smo držali stvarno... To je. Što nikad ne radimo smeće na eventu, ali... Ok, sjeno. I daleko
najglasnija ekipa na eventu. To je bilo... Mi smo bili na DB-u. Da, mi smo se potrudili da Buco bude voditelj prije, jer je on bio Joj. tamo. Ne, ozbiljno, kakva je reakcija bila kad neko tak na tvom eventu nešto napravi? Mi u tom trenutku naravno nismo razmišljali o tome da mi nekome nešto radimo na eventu, nego ono, kao mi samo hoćemo tu sjesti, naručiti picu i natjerati ovoga s picom tam da turira onu dačiju. Ali da, nama je to tamo bilo u tom trenutku ono kao okej. A kako je to Bitno s da je vama vaše bilo strane? zabavno. Ali mislim da je, dobili smo dosta komentara od ekipe ostale da je bilo to baš fora, ono špica im je bilo kak smo mi to te sebi tam dovukli, sjedili. Ma ne, nama je to skroz okej. Znači, dokle god se ne radi neki nered, ono, znaš, sad neki ekscesi da imaš neku ekipu koja sad krene raditi, ne znam, probleme, ono, ne znam, uništavanje imovine ili blokiranje, ne znam, puteva, nečega, bilo šta, znači... Evo, mi smo imali. A? Morao je svako uzeti pomfri koji je prolazio kroz limbo. Oj, da, bilo je to, pa bilo je i ono, onaj dečko sa smartom, on je nešto dovikivali, ne mogu se više sjetiti šta je bilo, Buce nešto vikao, jel to tvoj auto, ali tak nešto je bilo, da. Ne, ali velim, to mi je još okej, znaš, dokle god je to nekim granicama normale, da se ne radi sad neki nered na eventu, da ti realno blokiraš samo događanje i tijek eventa, ma okej, ono, sve je to okej, ljudi smo, ono, zazanci, to sve pet. Kad to prevrši neku mjeru, ma gle, opće zaboravi, ono, pokupi se za eventa, nemoj opće više dolaziti nikad, ako se prijaviš nećeš biti odobren i to je to, ono. Znači sve u nekim Crna granicama, ba doslovno da, crna list, znači ono, sve je okej dok je u granicama normale, opće nije problem. Dobro, mi smo bili prošle godine, nismo na crnoj listi. Sad smo već u suportu. Čisto ću samo spomenuti da Buco nije bio prošle godine, pa se vi zapitajte zašto. Oho, dobro, pitat ćemo da. Jel odbio ili se nije htio prijaviti? Nije se prijavio, mislim da se nije prijavio. Nije. Kad smo već kod tak ekipe i to, jel postoji mogućnost da, ne znam, njih 6-7 dolaze ko natjecatelji i da se vama negdje javi i da vi osigurate da će oni biti jedan naspred drugog, jedan pored drugog, ono, ko grupa da budu zajedno, da nisu raštrkani svak na jednom dijelu eventa. Makar ne dolaze u isto vrijeme. Pa imali smo takvih klubova, ekipe, iako vi se... Mi dogovorimo, na primjer, 6-7 mjesta za njihova vozila i onda na dan eventa dođe njih 4. A mi već sve ono unaprijed imamo posloženo riče koje je vozilo bit, kako će stajati. Onda nam dođu oni sa 4 auta, trebalo doći, na primjer, 11, to je bilo pretprošle godine, tak. Onda imaš problem, kužiš. Tu ide ova ekipa, ide ova, ide onda nam tu ostane rupa i to je ono, ne izgleda. Još je Ne okej dok dođu u prakticirate isto baš vrijeme. to. To je još okej. Da. Ali kad kažu, ne znam, mi ćemo doći u 11, 12, ovi će doći u 4, pa gle, ne možemo mi tebi sad 5 sati čovjek, mislim, okej, ako je to sad, ne znam, 3, 4, ma dobro, ajde, okej. A možda Još naplatiti nekako. unaprijed? Ma ne želimo to. Ne. Zna se kome se plaća naprijed. Da. Autoklubu Vrbovec i ovima koji neće nemamo. Da. Bio je i tu eksces, ali toga se isto nećemo dotaknuti. Joj, šuti o Prošle tome. godine. O tome. Kratko pitanje, glupost ili super stvar, event superkarova? Zašto ne? Meni je to skroz okej. Blaž. Pa meni je to onak bez veze, znaš, kaj nas, ne znam. Bez Ja to veze. gledam iz perspektive, Meni je ljepše vidjeti neki stari auto složeni, ono, vidiš gdje se kaj napravilo, nego ono, odeš u dućan, kupiš M5-icu, 6-icu, 8-icu, 10-ku, kaj ja znam, tak nešto. A gle, Nasi je bio Aventador koji je bio cijeli preslođen u SVJ-a. A to kod nas neće nikad zaživjeti. Ali to je bilo kod nas. Kod nas u čekaj, ali Zagrebu. pričamo Kod o nas u Zagrebu tuningu vlasnik je- superkarova ili samo vlasnik mi je superkarova? Da, je, znači... I tuning i ti eventi superkarova. Zašto ne? Jer ti realno, gle, znači mi smo mala država realno. Znaš, koliko ljudi si u Hrvatskoj može priuštiti auto od, ne znam, 300, 500, 1000 eura, milijun eura, znaš. Ti ćeš takav auto vidjeti u Zagrebu Dobro, s možda... obzirom da imamo najviše prodanih Porschea po A broju dobro, to, stanovnika, znaš, dosta. okej, ali ako pričamo, ne znam, superkarom, tipa, ne znam, Bugatti, ovaj, onaj, ne znam, sad, you name it. Milijun eura auti pričamo. Ne znam, imaš jedan u Hrvatskoj. Ti ćeš njega možda vidjeti ako odeš u Split i pogodiš, ne znam, kad je on baš otišao u dućan, jer je lijepo vrijeme, ono, ajde. Ovo mi je okej, čak ovo, ne znam, nek se oni nađu neku lokaciju, objave event, kao, gle, tu imamo, ne znam, bit će 100 auta,
klincima je to fora, recimo, to je prva stvar, znaš, To ja je bi- stvari više koji izložba. Da, i meni je to okej, znaš, evo, ja sad, evo, okej, nemam djece, ali ja bi prvi svog klinca ovo gle, odi, vidi, znaš, to ti je prilika za vidjeti takav, znaš, vidjet ćeš ga izbliza, kad ga ti vidiš u vožnji, okej, vidio si ga u vožnji, super, vidio si ga sad, ko zna kada, nije mi, to mi je skroz okej. Vidjet, zašto ne, može biti super karovi, oldtimer, šta god, dokle god su U eventi. slučaju da ima neko, prijavi se na Vrbovec ili pozvan. Da, To apsolutno, naravno, da. apsolutno, jer mislim, to su auti koji plijene pažnju. Da, je, mislim, marketinški za jedan autoklub to je po meni super stvar koja se može desiti. Da, prošle godine smo imali dođeš McLarena. takav- Da, imali smo McLarena McLaren je bio- prošle godine. McLaren je- i bila je i Corvetta ona prošle godine, šta ne? Je, Bila je Corvetta pored nas. C8. C7. C7. Mislim da C7. Sad znam ih donekle. Odrobio ali- kuma. Pojma. Aha, švapski tablet. Da. Znači, bila je Corvetta, bio je... Mursi od bio je Pagode. Murcielago, bio je taj Shelby Cobra, recimo to je totalno druga suprotnost, i bio je taj McLaren. To su auti koji... Mislim, ta 4 auta su tamo stvarno... Tako, privukla i veliku stvarno pozornost. ljudi su... Ta 4 auta kad gleda su koštala ko sva ona auta. Da, znači doslovno koštaju su Laički. prilike ko svi oni auti tamo. Ali mislim, evo, oni su plijenili pažnju, ljudi su kružili oko njih slikali, to nije bilo Gle, normalno. to ti je TikTok, to ti je A Instagram, da, to ti da. klinci to danas To je prate i jako to dobar vide. marketing i velim, to, mislim, ja prvi bih htio to ići vidjeti. Naravno. U prošloj emisiji smo izvukli jedno pitanje i možda ćemo ga sad prakticirati svaku emisiju, da pitamo goste. A glasi, ako biste mogli uvesti jedan zakon vezan za vožnju, što bi to bilo? Evo, svako ima po jedan, može i više, ali ono... Zakon kao- koji već postoji ili si- neki koji ne neki postoji? koji Uvest ne novi. postoji, koje bi vi uveli? Ili promijeniti neki. Već znam jedan odmah. Ajde da čujem tvoj jašnjenje. Ukidanje ovog limita na autoputu, znači to mi je kad vidim, još kad su postavili sad svako toliko tabla 80, kakvih 80, to ste normalni. U tunelima isto ili? Ma da, No, u okej, u tunelima tunelima bi- ja ne, bi smanjio okej, u tunelima. to tamo, okej, drže limit, ali daj mi tamo gdje je otvorena cesta, gdje ideš doslovno samo ravno i skrećeš 2 stupnja lijevo, 2 stupnja desno, ma kakvih 100, još gore mi je kad smanjuje 110, ne znam, kad se ovaj uključio. A svako malo su negdje neki A radovi. da, ti realno 130 se voziš ravno 5 sekundi, a ti je 110 pa 80, pa ne znam, ako je tunel Pa 100, presretač. ma joj, ne znam, to mi je, evo, to bi odmah kinuo, ali kakva za, ne. Znači, ograničenje na autoputu. Ograničenje na Gdje je 130, autoputu. tamo ga ne treba biti. Ili? Ja bih ga stavio da je minimalno 130. Pa ne znam. Pa mislim, možemo ga ukinuti ili ga Ma da, stavi ako je bar, brza ne cesta, znam, brza ono, cesta, nećemo se voziti stavi ga, 90. ne znam, na Svojevremeno- 160, nešto. Svojevremeno je Češka, ako sam dobro popratio, imala prijedlog zakona da se poveća ograničenje na 150 ili 160. Pa da, i to mi je 160 okej. je bilo, da. Da, to mi je okej. To mi čak zvuči onak, ajde, okej. Pa znaš, ne mora sad to biti ono bez limita, pa sad ti vozi 300. Mislim, okej. usporedi ovog Juga, ne znam koliko se vidi u kadru, i Toyotu sjedi na kočnicu sa 100, ako može Jugo do 100, i neće stati u istom Da, periodu. da. Tako da mislim da danas ta ograničenja stvarno trebala bi se malo korigirati. Da ne zaboravimo, Blaž, tvoj Blaž. zakon. Pa nemam pojma, evo, slažem se s Fenom, ali stvarno ne znam. Da Sad se ne mislim- moraju auti testirati. Ne, to svakako bi zato kaj ono, auto mora Ali biti... to mi je sigurno... Ne, to je apsolutno sigurnost u prometu, to je skroz okej. Znači, zakon koji bi ukinuo. Ne ukinuo. Možeš Nego neki neki promijeniti, novi. ili nešto U smislu novo. neki svoj. Da. Tipa, moje mišljenje, makar se prošli gost nije složio sa mnom, gašenje semafora iza određenih sati, jer u 3 ujutro stojim na semaforu, jedna firma desno, druga firma lijevo, koji rade do 4 i ja stojim na tom semaforu svaki put kad naiđem 2-3 ujutro. Da, ili još gore, ako Moraš čekat, semafor jel? uopće Da. ne aktivira, pa ono... Ne, crveno je i stojiš Da, i čekaš, a jedna kapija zatvorena, druga, i ti čekaš je, nikoga. je. Na manjim Ali križima, crveno, apsolutno. sad prođe, da. čekate policija iza i kazna, mislim. Nema smisla. Evo, ja bi uveo... Ti si svoj uveo, ne možeš. Ne, imam još jedan, evo, baš mi pao na Ja pamet. ne znam kaj bi rekao, ne znam. Evo, već imam još jedan, ovo je biznis plan baš. Kad god te snimi kamera, ne znam, ako ideš više od, ne znam, 50 iznad ograničenja, evo ti, država poklanja 500 eura, ma to mi može. To je, zove, A ako voziš racere. ispod? Ako voziš ispod, ti daš državi, ne znam, 300. 1000. A, To ti je ono, 300. to ti je ono, ako imaš dobrog odvjetnika, ograničenje je bilo 80 i 250, ne možeš pročitati znak 80. A da. I Blaž,
Ja preskačem pitanje, jer nemam uopće ideje nikakve. Nemaš ideje, Sad tebi je ovo sve okej, sad ovako. trenutno, ma mislim to ograničenja kad je Sven rekao, ali sad ne mogu se uopće sjetiti. Ne znam, nije mi ništa To je- pameti. Da, to je isto. To je činjenica. Sven, ti osim što si potpredsjednik Autokluba Vrbovec, tamo se našetaš sa kamerom Da. cijeli dan. Koliko dugo ti treba da urediš foto, video materijale? Kako to izgleda kad te ljudi vide, da li da se nasmiješe, da li da stanu pored svog auta? Pa, Prvo ga moraju vidjeti. prvo moram vidjeti. Da, ako se vidi. Da, u pravilu da, volim fotkat aute. Snimanje još, ajde, koliko toliko, za to trebam, nije mi problem snimati, znači stvarno snimam puno. Problem je više zapravo uloviti vremena što i sve izeditirati to, lakše mi je pofotkat, jer na našem eventu fotkam koliko stignem. I sad da se ja obavežem, sad ću ja napraviti neki video i sad nek se dogodi da ja nisam pokrio, ne znam, ni 50% eventa, taj video će izgledati katastrofa. A proces je, pa ništa, gledaš te neke standardne kuteve fotkanja, ne znam, komplet cijeli, pa ne znam, prednji bočni po 45, zadnji po 45, tak, to su neki ti najpoznatiji kutevi kako se fotkaju auti. I u pravilu, evo, pretprošli event sam došao doma sa jedno, pa ne znam, 2500 fotki. Znači ti službeno fotkaš za klub. Tako je. Da. Jer to su materijali koje mi na kraju koristimo za godinu kasnije za marketinške svrhe gdje mi onda, ne znam, koristimo to za postave za Instagram, za Face, za story i to. Plus, to vam uvijek dobro dođe kad objavljamo fotke kak je bilo na eventu, pa onda, ne znam, imamo tematski, ne znam, fotke felgi samo, pa fotke, ne znam, samo zadnjeg kraja, pa ne znam, samo Japanci, samo ovo, samo ono. I opet ljudima to drago, znaš, mislim, ja to izgledam isto iz sve perspektive, mislim, drago, znaš, kad ti neko pofotka tvoj auto, pa ako to dobro izgleda, ja se potrudim stvarno da, dam maksimalno od sebe da to stvarno izgleda dobro. Opet je drago, znaš, neko je šerao moj auto, pa ja ću to rešerat, pa možeš poslati fotke, opet je to neka reklama i meni, i klubu, i tom nekom čiji je auto, tako da, velim, meni je to gušt radit, obveza je. Nakon koliko već budu dostupni materijali? Pa ja se svi? trudim Bar već, klubu. pa ja pokušavam već drugi dan, bar dobar dio fotke izeditirat. Kad počistimo sve, odem doma, bar neke te osnovne fotke, ne znam, di se vidi di je, ne znam, pun parking, di se vide ljudi, recimo, pogotovo recimo ekipa iz Autokluba, tu gledam da onda izeditiram prvo te fotke da oni mogu koristiti, a upravo 2-3 dana. Dam si vremena, To bude sve gotovo. da, u 2-3 dana isfiltriram bolje, lošije, pa ne znam, dupliće, pa ne treba ti sad, ne znam, 5 istih fotki, samo je razlika milimetar sim tam. U 2-3 dana eksportam fotke, onda mi to u pravilu šeramo, dignemo, ne znam, na Drive ili negdje fotke i onda to šeramo ljudima da svi mogu koristiti. I to je još manje to. Da nam ti Blaž reci koliko njemu stvarno treba. Pa jedno 2 mjeseca. Samo slušam. A nije, u roku 2-3 dana to riješi se. Ne, potrudim se to stvarno što Čak prije. nekad zna i isti dan, isto večer poslije eventa, Je, bilo je poslati toga, par da. slika, Da, doslovno da, znao sam doći doma usred noći, kao uvijek, znači moje pravilo je kad god nešto snijam, bilo šta vezano za fotić, znači kad god dođeš doma, prvo prebaci materijale, bilo to podne, 2 ujutro, 6 ujutro, prvo prebacujem materijale, gle, nikad ne znaš ja kako sam sreće, ne znam, pašće mi fotić, krepat će kartica, grom ću da, nešto će se dogoditi, ja to uvijek prebacim odmah na komp i sad, znam da je jedan event bio kao, pa je čisto da preletim kako je to izgledalo, čisto da vidim šta imam. I ja otvorim Lightroom, ajde da vidim, pa dobro, ajde ovo ćemo, već imam preset koji koristim samo za aute. I ja plajam to na sve fotke. Gledaš Chrome, koji je ovo je baš dobro, kao, pa ajde eksport, kao to ću poslati ekipi sad. Pa ova, ne znam, poželjam 10-15 fotki. Ali velim, trudim se to, kako sam spomenuo, naš marketing. Taj rič, znači, kad prođe event, mi se trudimo odmah dan nakon eventa krenuti s tim objavama, jer je to još vruća tema, ne. I tu stvarno, hrpa šeranja, rič je ogroman. I baš gledamo u prvih tjedan, dva,
izbaciti što više materijala sa eventa, jer, ono, gle, nakon 2 mjeseca ko se više sjeda, aha, bili smo, joj da, bili smo tamo, pa nisam vidio nikakve slike, ono, prvih tjedan, 2 to moraš izbaciti. I zato gledamo to što prije uvijek riješiti. Dajte nam... Prije nego bližimo se lagano kraju, jel bi možda nešto još nadodali vezano za Vrbovec, za autoklub, za autoscenu kao scenu? Ili ste sve rekli? Mislim, Blaž je Kaj dosta bomo puno rekli? rekao. Blaž tih. Nešto, ne znam. Nadodat šta se nismo spomenuli jer smo već lagano Nemam pri ja sad kraju. za Blaža jedno, ali eto prvo ako imaju. Nemam. Ne, sve smo prošli. Ja mislim da sam ja baš ispričao u emisiji. Evo sad baš za tebe pitanje. Ko predsjednik kluba, Ok? koji bi savjet dao nekome tko želi pokrenuti vlastiti autoklub? Nemoj. Znao sam. Konkurenciju. Nemoj. Nije konkurencija, nego stvarno, fakat tu ima i papirologije, ma ima svega. Nije to samo, ja gledaj, ti si predsjednik, ti imaš klub. A nije to samo tako. Ja. Ima tu svašta. Ima i Dobro, kakvu obaveze. odgovornost ti snosiš kao predsjednik? Kakvu odgovornost? Pa svu vjerovatno, pošto sam ja na papiru. Kad Samo god ti. treba, moram potpisati, moram odobriti, moram nešto, ne? Tako da ono, I to je kao stresno, jako ili... pa nije da je stresno, nego ono, uz svoj privatan život i to još, mislim, snalazim se u tome, ali ko zna do kad. Možda i Sven preuzme. Ma ne, to se neće dogoditi. Ja sam rekao, onog trenutka kad, mislim, ja to znam, kao onog trenutka, tako smo se dogovorili. Onog trenutka kad ja odem, on će otići, odnosno onog trenutka kad on ode, ja odlazim. Odlazim, u smislu odlazimo s tih funkcija, da pa će ostati ću u klubu, nije problem. I dajemo nekom mlađem. Da, ali nek neko drugi preuzme, znači, on, velim, ako on ode, ja isto se povlačim s te funkcije, ne da mi se, jer on, kandidati koji naziru se prema... Pa Ne. ne baš. ne. Znači niko nitko nema nije ambicije baš da gura se. zainteresiran. Možda ima, ali niko neće reći, jel? Da. Pitali smo ovo baš u nekoliko navrata, što više čak smo onak probali to izgurat kao pa dajte preuzite. Ma ne, nama je super kad vi to. Da. Znači, zabetonirali smo stadion. Pa da. Tak da. nekak, da. A velim ovo, evo, dobra stvar je što još imamo tu volju, energiju, makar smo prešli 30, s tim se još baviti. Jer kako je on rekao, gle, uz privatni život, uz posao, pogotovo kad krenu te glavne pripreme, ajmo nazvati glavne pripreme za event, tipa, ne znam, 3., 4., 5. mjesec, gle, ne znam, završiš s poslom, pa daj sad odgovori na ovih 17 mailova, pa daj sad odi, riješi ove papire, pa odi ovo tamo, pa onda ne znam, odi dogovori majice tu, pa ovo treba, znaš, svaki dan je nešto. I već si daj samo, znači evo, ja otvoreno kažem, koliko puta smo mi znali komentirati, gle, ne znam, taj tjedan, samo da event prođe, da se naspavam, da me niko ništa ne pita i mozak na pašu. Evo, doslovno velim, nije to sad toliko stresno, baš ti oduzme jako puno vremena. Znači, savjet ne otvaraj. Ove godine... Ne, Ko voli dapače, nek izvoli da pače. Otvori, ali nemoj ništa organizirati. Nemoj ništa, pozvoji Privatno 3 druženje, frenda, ali- odite na roštilj, ćevape i super. Za to ne moraju ni otvarati. Ba da, trošak bez veze. Ove godine Autoklub Vrbovec organizira toliko priče, znači već neko vrijeme pričamo o tom eventu. Datum je 24.5. Datum je 24.5. dan. lokacija centar grada Lokacija Vrbovca. ista koja je zadnjih 4 godine. Očekujemo od sati, od 8, kad da dođu. Od 11 na dalje mi primamo aute oko, Pa ajmo stavimo reći tako da. oko 1-2, ljudi rade i subotom, jel? Pa tu neki ulaz Mi do stavimo 4, ulaz 5. da je već i od 12 i prije. Evo, dečko jedan prošle godine je bio koliko je bilo 8 sati, on je već došao u centar. Da. Mazda Miata je bila, MX-5, ne znam od kud je bio. Mi smo išli, znači uvijek je tradicija da na dan eventa nađemo se na lokalnoj autoparoni, idemo svi oprat auto, idemo u centar i krećemo sve slagat, ne znam, te bale si imaš razvrstati di šta treba biti, složiš štandove i to. I kako smo bili na paroni, gle, vidiš da je to složen neki auto. Kud on ide u subotu u 8 ujutro sa ne znam, nekim lijevim regama u Vrbovcu.
I dečko je došao, ne znam, 8, pol 9 je bilo, dobar dan. Nas nije ni bilo, sad je bilo nas je. Tamo smo mi dolazili, Da. auto je već bilo na parkingu. Čujte, ja Sve sam smo ih došao na izbacili ko je ovaj. event. Da. Pa kao, jel bi ja mogao ući već sad? Ha, gle, možeš, frende, biraj, di ćeš stat, nije problem, ali upravo da. Parking je tvoj. Da, upravo 24.5. Centar Vrbovca, odnosno trg Petra Zrinskog. Ulaz 11-12 pa do 3-4, to ono gledamo. To je opet, znaš, zeznut taj dio, ljudi rade subotne. Sad ti neko kaže, ja mogu doći u 5, ja mogu doći u 3. Da, radi suđenja. Da, onda sad, napravimo iznimku, recimo, ko vam dolazi već godina, nije problem, ne znam, doći u pola 5. Ba, okej, gledaj, sačuvat ćemo ti mjesto, dolaziš nam od prve godine, okej. Ali sad ona ekipa, ono što si ti spomenuo, nas 11 dolazi, ma ne gledaj, kao, vas 11 u 5. Ako bude mjesto, okej, uđite, ali, znaš, neće vjerojatno biti mjesta, neće ga sigurno biti. Znači, hoćeš reći da u stvari prijava na aplikaciji ne osigurava mjesto? Prijava na aplikaciji osigurava da se ti možeš pojaviti kao natjecatelj, ali tek kad se pojaviš i kad uđeš unutra, platiš kotizaciju, uđeš unutra i sparkiraš auto, to znači da si ti ušao unutra natjecat se. Gle, ako si ti došao, ne znam, 5 popodne, već je krcato, a mislim, sorry. Znaš, mi tu ne možemo sad puno tjecati, znaš, to je sad, evo, nek se prijavi sad 352 auta, a mi možemo staviti 200. Znaš, ne možemo ti mi garantirati, a negdje ćemo te staviti. Da. Hvala Sven, hvala Blaž na sudjelovanju što ste nam došli. Sven, tebe viđamo svako malo iza kamera. za oni koji ne Hvala znaju. na pozivu. I onako si morao doći danas. Zahvalio bi se ujedno i našim svim partnerima, PH Detailingu i Game Boostu, koji su pripremili male poklone za vas. Evo, Sven, hvala. da voliš? Izvoli od Game Boosta. Imaš i od PH Detailinga. Hvala. To su mali znakovi pažnje naših partnera. PH Detailing koji nam uslužuje ovu halu i poklone za goste i koji ćemo i dalje nastaviti snimat. Game Boost koji nas evo sa pićem drži budnima u ove sate i pomaže nam u snimanju. Isto tako poklone za goste pripremi, tako da evo, nadam se da ćete uživati u tome što ste dobili. Sigurno. Ja bih vam se isto htio zahvaliti na sudjelovanju i što ste se odazvali. A mi se vidimo u sljedećem podcastu Autoscene za 2 tjedna sa novim gostom iz automoto svijeta, a vi da ne budete Autoscena, preuzmite aplikaciju Autoscena.